Ahí está. ¿Qué tal, gente bonita, hermosa? ¿Cómo estamos hoy? Ya me tendrán que escuchar. Ya me sienten, me perciben, me comprenden. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo en este bonito lunes? Lunes de ya mediados de semana. De lunes ya de mediados de mes, mediados de año, mediados de todo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Malakit? ¿Qué onda 627? Vamos a empezar ya. Me va a llegar comida ahorita, así que no se sorprendan si de repente me escuchan comiendo delicioso pollito. Es intencional. Me gusta el pollito. Y no comí bien hoy, así que me lo merezco. I fucking deserve it. Ok, perdón. Me enojé un poquito. Perdí la compostura. Perdón por perder un poco de la compostura. Si me escuchan bien, si me escuchan o me escuchan muy fuerte, se escucha muy fuerte el juego, se escucha doble. Ay, sí, cierto, tengo que ir por el rifle, me acabo de acordar, maldita sea. That's the Semtex. And that must be the control unit. Acabo de recordar que... Ay, sí, ni siquiera he puesto el jugador. Nope. Ahí está, ahora sí. Madre, tengo que ir por el pinche rifle francotirador, me lleva la chingada, man. Big fan here, señor Pollo. Nunca escribí aquí, pero big fan, realmente Toma mucha agua. Ojalá seas joven para que no te dé como la mila cruda. ¿Se acuerdan dónde está el rifle? El francotirador. Nothing here. Déjenme busco. ¿Qué onda, Catman? Déjenme me acuerdo. Sniper rifle. Vamos a buscar los dos. Ok, en el Strut F. No sé dónde está el non-lethal. Ok, me acuerdo dónde está. Ahora no me acordé, lo encontré en... Lo encontré en internet, pero ustedes entienden. Los dos están en el Strut F, que... Está lejitos. Puta madre. Fuck.
Na, 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 na. Pictures it was but naked, lying on the bedroom floor. How could I forget that I have given her an... Ah, por cierto, ya que estamos aquí tempranito, recuerden que mañana tenemos directote de... Tenemos directo de Dark Souls para juntar, para hacer la cooperacha. Para hacer la bonita cooperacha para el... Para el pixelatl. Pero si quieren empezar desde ahorita no hay pedo. Ahí están los de donación y esas cosas. ¿Dónde está? En el segundo piso, ok. Ahí están los enlaces para donar y así. Y me ayudarían un montón, la verdad. No les voy a mentir, estaría chido. Ok. ¿Qué es el RGB? Ok, es un grenade launcher que no voy a usar. Ganó Petro. ¿Quién es Petro? Es el... Es el de izquierda de ahí del país este... O estoy mal. O estoy equivocadote. Sí, me acuerdo que... No me acuerdo dónde era, pero que si iban a ir a segunda vuelta, ¿no? Que allá en los países civilizados hacen segunda vuelta. En los países donde sí creen en la democracia. Hombre, aquí en México le temen. No, es que no, en México no hay segunda vuelta. No, en México no hay segunda vuelta. No tenemos ese... si te digo, eso es no es los pinches países civilizados. Holy shit, ya está aquí mi pedido. Denme un segundo. Denme un segundo.
Mi gata come carne todos los días. Y aún así me pide de mi pollo. Me hace terrorismo emocional por mi pollo. Cuando obvio no debería. En mi país todo el mundo sobre 30 está muy emputado con el actual presidente y la constitución. No era el que decían que era comunista y todo eso. Delicioso pollito frito. Cuando vaya... ¡Fuck! Me lleva la verga. Es delicioso pollito frito. Voy a comer allá cuando vaya a Monterrey, al Pixelatel. Voy a comer Popeyes y nadie me va a detener. ¿Quién va a ir al Pixelatel? De hecho, de los que están aquí. Yo de hecho ya me inscribí a varios eventos. Me inscribí a la plática de Dana Terras y a la de Matt. Ojalá me toque. Ojalá me toque ir a la de. Ojalá me toque ir al café. O sea, es que son dos pláticas. Bueno, es una plática que son keynotes, o sea que básicamente es como un post-mortem de sus series. Bueno, para Matt sí va a ser como un post-mortem de Amphibian. Para Dana va a ser como nomás ver cómo está la serie. Cómo va la casa Wu. Pero también hacen un café que es donde pues es como una mesa abierta donde si quedas te dejan hacer una pregunta. Entonces ojalá me toque. Voy a aplicar para los dos cafés. Ojalá me toque para ¿qué onda, Raúl? Ojalá me toque. Voy a aplicar para los dos, pero ojalá me toque al menos uno. Bueno. Nada más que es igual que en el digital. Se arma hasta el miedo ya. Por ejemplo, no quedé en el de Owen Dennis. Pero sí quedé en el de Kirchhoff, el compositor de los juegos de Rare. Gran Kirchhoff. Eso estuvo padre. ¿A cuál más entré? No me acuerdo. Bueno, yo entré a varios. A ver qué talleres se hacen este año. Quedó excelente el video de la piratería, gracias. Le metí mucho esfuerzo, la verdad. Venía del alma ese pinche video. No, es que el pixelatel es algo de la industria. O sea, la gente que va. O sea, sí hay fans. Pero casi todo es acá de la industria. No, es gente que está interesada en trabajar.
Entonces, al menos yo... La madre... Ching su madre. Al menos yo le preguntaría sobre... al menos yo le preguntaría sobre... ¿Cómo eligió? No le daría un vistazo a Ace Combat, no me gustan esa clase de juegos. Al menos yo le preguntaría por mi parte, ¿cómo es que haces una narrativa sobre dejar ir, no? O sea, ¿cómo él decidió que era pues sí, la decisión correcta de que, ok, que esto se acabe aquí, que este sea el final de la historia de las niñas? O sí, o sea, de hacer un final agridulce de como que, ok, es probable que nunca se vuelvan a ver o cosas así, o sea, ¿cómo te vas por ese lado? ¿Cómo decides crear algo así? Lo que pasa últimamente es que ya hemos estado en una, por así decirlo, una era oscura desde hace mucho de la animación. Bueno. De IP, o sea, es que esto nomás es la primera vez que se nota y que se nota a gran escala. También esto que le hicieron a Infinity Train se lo hicieron a Megas XLR. Entonces no... Tristemente no es algo nuevo. Nomás que ahora hay más gente viendo, ¿no? Hay más gente al pendiente, vamos, de lo que está pasando. Porque... Que no like owls. Fíjate que Splinter Cell no lo he jugado. Entonces sí está ese problema de... Yo digo, miren, fíjense, yo antes era mucho de que, quiero tener mi propia serie y quiero así que salga en un canal de televisión o algo así. Y ahora, o sea, it will be nice, no les voy a mentir, estaría chido. No me molestaría tener mi propia serie. No me molestaría tener mi propia serie, pero se me hace que me voy a ir yendo más por el lado de los cómics. Bueno, las historias que tengo las voy a volver cómics a la chingada ya. Porque de lo contrario es como que creo que estoy en un punto en el que tengo una plataforma lo suficientemente grande en el que podría producir un cómic yo. Por ejemplo, ahorita ya tengo uno casi a la mitad escrito. O sea, literal ya no le falta mucho de escribir ese cómic. Y... ese cómic que estoy escribiendo, la verdad no me molestaría hacerlo cómic. O sea, que estaría chido que fuera serie animada, pero nada, se me hace que sí lo voy a hacer cómic. Y creo que puedas ir acá a hacerlo de que, en un Kickstarter de... vamos a hacer este Kickstarter para este cómic. Creo que por ejemplo ahí tengo la ventaja yo de que, ok, pues ya el cómic ya está escrito, o sea, ya nomás es... Ponle, también, o sea, no, decir escrito es mucho trabajo, pues no es cierto, ¿no? O sea, faltaría todo el arte, pero como dicen, ya hay algo, ya existe algo, o sea, la historia ya está hecha. Entonces nada más sería como que pagarle al artista lo que es la producción.
Nah, es un cómic. Vamos a ver qué pasa en Pixelatel. Porque por el momento quiero tenerlo así como... No secreto, pero sí... ¿Oculto? Bueno, no secreto, sino más bien como... On the down low. Que es lo que estoy intentando con este cómic. Pero pues eso ya... No creo si había uno aquí. Sé que había uno aquí atrás de esta. No, a lo mejor lo quitaron en mofas. Y... Ay. ¡Puta madre! Right. Are you all right? Answer me. Es mejor tenerlo así por si alguien lo quiere agarrar en el Pixelatel. Si no lo agarran en el Pixelatel, pues ya voy a empezar a ver cómo hago la producción yo solo. Porque, por ejemplo, vendérselo a una casa de cómic no me molestaría. Así que literal, tengo esta idea. Tengo un artista. Ya está en desarrollo, se dice. Ya lo estamos desarrollando. ¿Qué dicen? ¿Quieren? ¿Jalan? Necesitamos dinero. Con una inversión de 100,000 pesos, digo yo. Si no, es como... Te creas, no sé. Yo creo que sí son como 200,000 porque 100,000 sería nomás para pagarle al artista. O sea, implicando, digamos, que le damos 10 meses para trabajar al artista y que en esos 10 meses se aviente... ¡Ah, que la verga! Right. What's going on? Right. Right. ¿Por qué no? ¿Por qué se está explotando? No me acuerdo cómo. Sí, o sea, voy al Pixelatel con... O sea, sí voy con la de que... Ok, voy a intentar vender mi cómic. Voy a intentar a ver si a alguien le interesa el cómic. Pero pues también obvio voy con el sentido de... pues quiero conocer gente, quiero ver amigos que nomás he conocido en línea, cosas así. Cosas de este estilo, ¿no? Y pues... Ojalá sí agarren el cómic, pero no crean que vaya así con... No crean que vaya así con la esperanza de... Oh, sí, voy a vender el cómic.
Ok, sí, está bien cabronado. ¡Sí! Yo no sabía que iba a dar, pero tuve fe. ¿Qué? Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. Lo de Pixelate I'm es una heading manera to siempre Shell de One conocer now. gente de What propuesta about that random. area? Podría quedar It's not on the con un heliport artista de hacer una here. campaña I'll en set tu this canal one para down there, recargar. then. No, Can sí. you cover the O hostages? sea, es que They're being held on level yo ya tengo B1 artista. in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were Yo ya being tengo held, did artista, you? implicando que le No, pago like that. 10,000 Okay. pesos al mes How many por 10 hostages are meses. there? There's a Eso few serían short of 30, 160, 100 one dead mil and pesos. several wounded. La apostada quedaría Kasatkas producción, cargo area will hold transporte, 13 max. What about the other eh, Kasatkas? pagarle a un editor para que They me can't come after us if corrija they y me can't dé get off notas the en mi ground. guión. O sea, sí, We'll creo have que to sí make son two como trips. 200 Fly a por, Kasatka? por un I have a cómic. pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the Yo creo que sí civilian son model. como 200. Right. Let me introduce you to my partner, Otacon. A mi Otacon? compañero. Nice to meet you. Damn. Right. I'll talk to you later. La idea es que sí sea impreso. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. Pues sí deberías ir AKA al... Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon Se me olvidó que Otacon es doctor. after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. ¿Qué onda, And were Red? responsible for the incident Hello 2 from the years USA. ago that Pues hello hasta los necessitated the USA. construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on ¿No what es tan I've done caro el here pase so creador? far, and 3,000 things like pesos. training and sense of duty alone Hmm. won't get you through a sneaking mission like this. Y si participas en una de sus... You need something ¿Cómo se llama? higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. I'd stake my life on it. Si The participas en solid snake sus... that ¿Cómo se llama? saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true. But they Si went participas down en sus that tank convocatorias, for 2 casi years. todas te dan un pase. We even recovered Yo Snake's gané body. participando en una. DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He Ya sé can't que lo be estás here. viendo a un güey que Not está even as this igualito. Dr. Hal Emmerich. But Snake, that Snake, also confía- means no that he confíes en can't tus be the ojos, confía en terrorist leader nosotros. behind this thing. This is literally gaslighting the game. Estoy comiendo pollito. La waifu de Adrián, ¿en serio? El presidente de los Estados Unidos. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here. No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Oh, no. Solid Snake. ¡No! No. ¡No es Solid Snake! ¡Brother! What a pleasant surprise, brother. Save it. You work of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. ¡Que no, Raiden! ¡Entiende! ¡Snake está muerto! Stop impersonating
I'm a whole different game from Liquid. Yo quiero uno de esos trajes. Se ven como sólidos. Me encanta como todos en Metal Gear tienen como poderes y super armaduras. Y los Snakes siempre han sido como pistola. That's the best you can do, Snake. Ay, ese sí me dolió. Did I get it? No, Snake, no eres el protagonista de este juego. Perdón. Otacon, we're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. Me encanta como todos están obsesionados con ser Big Boss, menos Snake. Drown you fools for interfering. Es como, yo soy el verdadero Big Boss. Y él como, quédatelo, güey, ni me quiero hacer. Si para no son buenas, las pistolas son para matar, amén. ¿Cuál es tu poder? Yo controlo las abejas. ¿Y cuál es el tuyo? This is the stinger Soy bueno apuntando. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Vamos a darle a la madre, pues. ¡Ah! La mayoría de este juego es que el Stinger te manda a primera vez. Use this. Usa esto. Nice, gracias, Snake. ¡Ay! No sé cómo sobrevivir, eso les voy a ser sincero. Legalmente debería estar muerto. ¡Ay, fuck! Oye, un hombre solo no debería pelear contra un... No debería ser legal dejar a alguien pelear contra un... ¿Cuál es tu super pirateo y archivo toda obra televisiva posible que más gente pueda verla? ¡Yo soy el bibliotecario! ¡Sí suena un pinche jefe de Metal Gear! ¡El bibliotecario! ¿Y tú qué haces? ¿Sabías que...? ¡Ay, no! O sea, ahorita les puedo hacer un discurso entero estilo Metal Gear sobre preservación del arte y ponerme así como jefe de Metal Gear acá de que... dar datos históricos y la chingada. Y mi nombre clave sería el bibliotecario. O sea, ese es un jefe de Metal Gear si alguna vez he visto alguno. O sea, gracias, Snake. ¡Ah!
O sea, ese sí es un personaje de Kojima, el bibliotecario acá, explicándote cómo las compañías pueden quitar el arte y todo. Y sí sería lo que haría Kojima porque a ese güey le maman las películas. Entonces sería algo así como un personaje de él. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ah! El chan. En llamas el pinche Raiden, güey. I'll let you go out in style. Oh. No, sería como The Pirate of the Digital Sea o algo así. Lo llaman el pirata del mar digital porque se encarga de archivar todo tipo de media y cuidar de ella de hecho, el estilo artístico por el que me estoy queriendo ir en mi cómic va a ser de estilo panty de stocking. O sea, literal inspirado por panty de stocking. Oh, fuck. Sí sería un buen villano, o sea, sí siento que sería un pinche personaje que haría Kojima. Ya después de todo lo que ha pasado en... ¡Ganamos, banda! Digital Pirate Man and Death Stranding, ándale, güey. TF2 se suscribió. Saludos, cabrones. ¿Qué onda? Gracias por esos 4 mesesotes. Una vez descargó el video de cumpleaños perdido de un congresista y lo usó una pinche orgía de republicanos, güey. Una orgía gay de republicanos. ¡Ah, la chinga! Me encanta cómo todo es tan irreal y es parte de la broma. Porque, o sea, porque Rex sí era algo así como muy mamón. Rex era algo así de que no chingues. Pero Rey es un pinche monstruo, güey. O sea, hasta hace sonidos. Hola, haré un fanart del señor Pollo, pero con estilo mago futurista como el bibliotecario. Dale. Ahí está el hashtag DaniTV Comunidad. ¿Me lo envías o me etiquetas en Twitter? Es más, pues sí, también manden al hashtag DaniTV Comunidad. Ahí está todo. Manden sus memes. Te quitaron el ojo, carnal. No me encanta cómo lo dicen. Es que ya te pareces a Big Boss y él. Ah, sí, me parezco a Big Boss. Es la verga. El bibliotecario. ¿Sabías que el gobierno no quiere que tengas tus cosas? Las compañías no les gusta que tú tengas la propiedad privada que supuestamente defiende Raiden. Sería propiedad personal en ese caso. Del Dead Space. Pues nunca lo he terminado. Soy muy cobarde. Oye, o sea, un cabrón corriendo sobre el agua. Me encanta eso. Recuerden que las nanomáquinas aquí no existían, ¿eh?
Güey, la cara del Raiden como... Espera, ¿qué? Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Pinche Raiden ni lo... O sea... Can I ask you something? Are you the Snake? Acabo de ver un güey correr en el... No, not me. There's still too many things I need to do. ¿Qué onda? Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend. A legend is nothing but fiction. O Someone sea... tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here Eso es un because I meme. was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. Y luego Otacon como, ¡ay, sí soy yo! Of the government Ah, no. or anyone else, fighting Ay, the no, no soy yo. is good at, but No, no, mi amor, tú no eres mi mejor amigo, eres mi vida. What about Nomás lo dices para que no me sienta mal, Snake. Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Algo que me dijo mi mejor amigo. Yo nunca dije eso, dice Otacon. Frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. that's all there is to it. are you two? Bien incómodo el momento ya. Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the Lo más cagado es que Philanthropy es lo que quería The Boss. middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember to spread Bien the dicho, word, Otacon. to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. Ese es el punto, Raiden. Usan el mito de la propiedad privada como una excusa para que la propiedad personal solo le pertenece a ellos, para supuestamente defender. HBO no es tu amigo, te traicionará cuando menos lo esperes, Raiden. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. Ay, hace mucho que no me comía uno de este Not pollito. under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Otacon se cogió a su mamá y... Otacon se cogió a su madrastra y traumó a su hermana. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Pues bueno. Que el pollito me gusta mucho. ¿Qué? ¿No se sabían que Metal Gear's already gone active. Huey se suicidó porque... You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation. Huey se suicidó porque Otacon se comió a su mamá, se cogió a su mamá, bueno, a su madrastra. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. La mamá de Otacon, Gone under yet from what we can tell. Otacon tiene dos mamás. Then jump onto the pipes. The only viable strut in the Ok, ahorita les platico cómo está eso porque está muy That bonito. tap just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't No, Raiden, no. Why do you say that? because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. The fan de Snake Okay, used to be on the same side. I don't understand. I read Okay, about you and Snake in the darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? en The Shadow Moses le escribió la morrita de energía nuclear.
La que te enseñaba sobre armas y todo eso, la señora. Ok. Ahora sí les voy a explicar cómo está la historia de Otacon. Hagan un clip de esto porque está muy padre. Ok, Otacon. Ok. Strangelove está enamorada. Strangelove era lesbiana. Estaba enamorada de The Boss. O sea, enamorada en serio de The Boss. La amaba, era como la única que amaba, que amó en realidad. La única mujer a la que amó en realidad. Huey está enamorado de Strangelove. Huey, siendo el patético hijo de perra que era, de alguna forma convenció a Strangelove de tener una relación con él, de casarse con él y bla bla bla. Y Strangelove pues se dejó y tuvo un hijo con ella, Otacon. A Otacon lo amaba como no tengan ni idea. Strangelove lo amaba con todo su corazón. Pero a Huey, como que como que tuvo una relación con él, pero fue más como, ok, vamos a ver si me gustan los hombres. Y no me gustan los hombres. Pero pues ya tenía un hijo y todo eso, ¿no? Strangelove se da cuenta de que que Huey usa a Hal como muñeco de prueba para el Metal Gear Solid Anthropus. Y pues obvio se vuelve loca porque básicamente lo está haciendo un Evangelion y le dice, estás pendejo, es mi hijo, lo vas a matar, le estás haciendo daño, no te acerques a mi hijo. Le pide el divorcio y bla bla bla. El cobarde de Otacon, perdón, de Huey, arroja a Strangelove dentro de la inteligencia artificial de The Boss, que es la que sale en Metal Gear Solid Peace Walker. Lo arroja dentro de ahí y se empieza a asfixiar. La cámara tiene grabación por dentro y está diciendo, pues ya, me voy a morir, ya valió verga. Y empieza a recordar junto... ¿Qué onda? The Nuts, The Grafa, ¿qué onda? ¿Qué onda? The Nuts, The Grafa. Y empieza a recordar a The Boss. Y le dice, ella le llamaba Joy a The Boss. Y le dice, no, es que nunca amé a nadie más que a ti. Tú eres todo para mí, eres el amor de mi vida y te extraño mucho, me arrepiento de lo que hice, bla bla bla. Y resulta que ahí dice, gracias, ahí dice, oh, este niño no es de Hal, digo, de Huey. Este niño es nuestro, es tuyo y mío, Joy, le dice. Es nuestro hijo, es... Básicamente dice, ese es el hijo de nuestro meme, de nuestro amor, de... yo no considero a Hal su padre. Yo solo te considero a ti su madre, la madre del niño. Y quiero que sepas que este niño nació de nuestro amor y espero, lo siento por que nunca lo hubieras conocido y bla bla bla. Entonces sí, eso es básicamente lo que ocurre y por qué teóricamente Hal es hijo de Strangelove y de Hal es hijo de Strangelove y de esta The Boss, pero entonces eso es básicamente lo que pasó. Y porque en teoría The Boss era la mamá de Otacon. Y hay muchos fans muy bonitos así. ¿De qué hablas? Metal Gear no es una serie sobre gente sufriendo. Es una serie donde Otacon y Snake son esposos que adoptaron a Sony y van a visitar constantemente a sus abuelitas, The Boss y... ¿Cómo se llama esta otra? Y Strangelove. No, ¿qué estás hablando? Entonces sí, básicamente Metal Gear norteño. Ok, sí. Y después, o sea, Strangelove se murió, The Boss se murió. Y después Huey se casó con esta... ¿Qué?
Huey se casó con... ¡Ah! Ah, me lleva la chingada madre. Huey se casó con la mamá de Emma. No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Y una vez la señora se cogió a Otacon. Y Huey, siendo el maricón que es, se mató por eso. Es decir, efectivamente. La vida de Huey es de Hal es puro sufrimiento. En pocas palabras, Hal era un pendejo. No, Huey. El papá de Otacon era un pendejo. Se ganó lo que le pasó. ¡Ay, puta madre! A ver si la hago. ¡Tingas a tu puta madre! Right. Is something wrong? Right. Right. Ah, sí, a Huey y a Hal pues lo violaron. Big Boss hubiera evitado mucho si tan solo hubiera... Pues Strangelove ya estaba muerta para ese entonces. No creo que hubiera cambiado mucho si hubieran hecho algo. Mira, sí la hago. Violación, llevar o violación realista. Violación, pues es que si un mayor de edad convence a un menor de edad de tener relaciones con esa persona, sin importar si es con consentimiento, con consentimiento en las comillas más grandes de la historia. A ver, ¿qué pasa? Ahora Raiden. El adulto está cometiendo un crimen que se conoce como statutory rape, violación con perjurio, creo que se llama. Básicamente estás implicando que el menor de edad, en realidad, tú como mayor de edad estás abusando del menor de edad, porque un menor de edad no puede dar consentimiento a un adulto, porque no tiene la madurez necesaria. Entonces se supone que tú como adulto tienes que tener tantita madre de decir... O sea, incluso si el menor quiere algo contigo y te da su consentimiento, tú como adulto tienes que decir, no, yo soy un adulto, soy una persona que racionalmente no puede estar contigo porque eres menor. Si siempre como adulto es tu responsabilidad, si
si una persona menor de edad intenta, o sea, siempre como adulto va a ser tu responsabilidad no acostarte con el menor. Así el menor lo quiera y lo te pide, te ruegue y llore, no, 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 no puedes. Y eso es lo que le pasó a Otacon. Su madrastra lo violó. Pudo haber sido con consentimiento, pero lo violó. Porque un menor no puede dar consentimiento. Creo que Otacon tenía como 15, 16. Si no es que menos. Estupro, sí, estupro, gracias. Estupro es el crimen. Y es un crimen, ¿eh? Es un crimen federal, creo. Creo que sí es un crimen federal, al menos aquí en México. Sí, la responsabilidad de Arturo es siempre decir no al menor. Porque, de nuevo, un menor no puede dar consentimiento. Las leyes de supuesta edad de consentimiento solo cuentan entre menores. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Ah. Ay. Then screw your plan. Comes first. Ay, qué rico estuvo ese pollito. Quiero más. Where's Ocelot? Later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. No sé. Connecting bridge to Shelf 1 is down. What about the chopper? The cab-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Pull out. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Me encanta como ni siquiera te toman como alguien importante. O sea, tú estás en el juego de Snake. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. Dani, si te aproximas a Olga, ella no te detecta el olor de orina de Start Raiden. living for ourselves. Ah, es que no te puedes acercar a ella. Wants to stay here. Estás aquí. Take good care of them. Gladly. Girl. Crap. It's Me encanta como la relación de todos los personajes con Ocelot es no confío en él, solo es mi empleado del mes. Sí, The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as I remind, I'm going to see. es que a mí se me hace tan normal la historia de Otacon porque ya estoy bien desensibilizado a los horrores de Kojima. Pichis 20 años de estar lidiando con sus historias pendejas. I'm in front of the room where they're keeping the president. Por esas mamadas me hubiera encantado un Silent Hill de Kojima, porque, But I can't get o sea, si eso hizo en un juego que ni siquiera era de terror de ese tipo, Don't test it. ¿qué hubiera hecho any suggestions. Remember con un the juego de show terror? uses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right. But make sure you don't hit the president.
The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Pensé que Kojima programaría algo como huele a miado, o sea, el morro miado con daddy issues. ¡Ay, sí! Pinche. Otacon fue el personaje que más sufrió en. Fue de los personajes que más sufrió en Metal Gear Solid 5 y ni siquiera apareció en el Metal Gear Solid 5. Eso salió tan Otacon. Me imagino así como Otacon como el Boyac todo jodido, ya no me des batalla, ya elige otro guerrero, Dios, y luego Kojima, eres mi guerrero más fuerte. Eres mi guerrero más fuerte, Otacon. Para el desnudo de radio, ¿no? Todavía falta. Otacon, eres mi guerrero más fuerte. Ya, Mr. Kojima, por favor. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. Dale mi pinche radio. Swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Yeah. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that.
is it? President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. Huh? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. ¿Qué onda? ¿Qué onda? All I've Ya been vi. told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. Me encanta By que pledge te of digan, my oh loyalty, no. An insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes, I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots.
even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Les Enfants Terribles. Nor Liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. A la verga lo que no he decir, dijeron. I thought he resigned. La feminización, no That's the sé. story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Galukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray. hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. ¿Qué? There's the new Metal Gear. Estás parados. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name. Güey, imagínate tu Metal Gear. pinche edificio que es un Metal Gear. That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced?
The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the Llevan 30 minutos reales hablando de geopolítica y estructura de organización subgubernamental, igualdades militares y conflictos globales, pero de alguna manera hay gente que dice que la sabe esa política. Sí. Todo es un Metal Gear en este juego. El juego es Metal Gear. Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. ¡Mátame! Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! ¡Mata al presidente Raiden! ¡Mátalo! ¡Ah! ¿Qué? A ver. Vamos a ver qué crimen se acaba de echar encima a Raiden. Using your right to free speech, Mr. President. Or is it Ex-president. The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. No se crean, no voy a buscarlo porque me toca pedir la visa
el año que entra. Entonces, no quiero que chequen mi historial de internet. ¿Cuánto tiempo te pueden meter a la cárcel por matar al presidente? En los de la visa así. Los de la visa así como el perrito ese de la ceja pintada, el que está así. Con la CJ casi el de la visa acá. ¡Ah, cabrón! A ver. ¿Por qué chingados anda buscando eso? A ver, joven, explícame por qué verga anda buscando cuánto dinero te da a matar, cuánto tiempo te va a matar el presidente. No, tiene que entender, era una pregunta, me dio curiosidad. Por favor, entiéndame. ¿Puede dispararle al cuerpo del presidente? President is dead. I see. I'm sorry to hear that. Es más, vamos a buscarlo de forma. Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the fact. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certain Oye, rey, el presidente. Bien tieso el güey. death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described. A massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these Creo que sí, pictures. no. They were on the news on several websites. If I remember right, the O reporter... sea, Daniel, una pistola tranquilizante al cadáver. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. Ahí es donde te dicen, oh,
la parte 1 del juego era el tanker. Infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon. No, toca el control como en 5 minutos, güey. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich My sister. What's she doing here? Su hermana incestuosa. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Mi hermana que está medio enamorada de mí, güey. Ok. ¡Ay, güey! Puta madre. Vamos a dejarla aquí porque ya es muy tarde. Jack, is that you? Sí, mi pinche Rose. Vámonos.
What is it? I've always been alone. Oh, no. I'm so lonely. Lonely. Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. Ah, la chingada, le iba a pegar. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Oh, verga, pues soy feliz con una cama. No family pictures. Not even a poster. Güey, es que ahora sí vive mucha I gente. only Es que... use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. Oh, verga, soy minimalista. Help you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Ni una Rose. pinche ventana tenías, cabrón. After the mission. Right. After the mission. I understand. Ay, ay, ay. Está vacío, Raiden, vacío. Estás vacío como tú, Raiden. Oh, chingada madre, pues me acabo de mudar ahí. Esta madre, Rose. Vale, vamos viendo las cosas de los memes y luego nos vamos. Raiden tiene una cama y un escritorio. Dios, te pedí un cuarto, no un palacio. Ya no puede uno tener su pinche cuartito jodido chiquito de que ya lo andan juzgando, de que Raiden, no les verga. Ay, güey. Vamos terminando esto. Pam, pararán, tan, 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 tan. Verguizas cabronas. ¿Quién habrá sido el que se le ocurrió ese pinche título? Ajá. Ahí está.
Oye. A ver, Dani va a sacar la visa. Con su bien, señor, vamos a revisar si está... ¿Cuántos años te dan? ¡Oh, no! Otacon y su estabilidad psicológica y emocional. Yep, así es el Kojima. Así traen al pobre. Ay, se me repollo, perdón, tenía hambre. Dani contando la lore del Metal Gear mientras la audiencia pone atención. Ay, debería jugar Metal Gear, está muy bueno. Radio, un güey corriendo en el agua, el güey corriendo en el agua. Ay. Oh no, they're onto me. Oh, no. Ya, espera, presenciaremos una era oscura para la animación. Siempre la hemos visto. Pues sí, la neta. Mientras existe el capitalismo no se puede. ¿Qué cosa fea? Uncle Grandpa, you will not be alone. Buenas noches. Ah, sí es cierto, es que el Uncle Grandpa siempre dice buenos días. Chale. Los padres la compraron queriendo que era religioso terminaron viendo furros de sus hijos la película. Yo nunca la vi de chiquito, la vi hasta que ya la... Y que la Dana... la Dana pasó este... El Pochita. ¿Qué? Ay, no me gustan los Funkos. Nice. La chichona de mis sueños. ¿Por qué no tengo una chichona así? Eso me encanta porque mucha gente no lo entendió por qué estaban así. Y se nota que nunca les ha pasado y qué bueno. O sea, porque aquí están así como haciendo noviecitos y cosas así. Y esto... Que la mamá las torció en medio de los besuqueos. Pero ¿qué pasa? Que tu jefita te tuerce en medio del cochinero con tu pareja. Pasa, ha pasado. Ha pasado. Que te tuercen en medio del cochinero. Y nos vamos yendo, ¿qué les parece? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos mañana. Recuerden, nos vemos mañana para Dark Souls. Prepárense porque es de donativos el de mañana. Así que los veo mañana en el de Dark Souls. No se lo pierdan.